Shalom. Shalom. Happy Sunday everyone. Selamat hari Minggu semua. Nice to meet you all. Senang bertemu dengan Anda semua. Now we are going to start our Sunday service. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah Minggu ini. Let us pray. Mari kita masuk dalam doa. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to you in the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan God, you're the Yesus. God Almighty. Tuhan, Kaulah Tuhan yang Maha Besar. Thank you for sustaining us the whole week. Terima kasih telah mempertahankan kami sepanjang minggu ini. Even today, Bahkan hari ini, Lord, we are Tuhan, going to worship you. kami akan We have come to memuji-Mu praise you. dan kami ingin We menyembah, have come to glorify you. meninggikan nama-Mu And we have come to hear your word. dan mendengarkan firman-Mu. So we commit everyone into your hands. Jadi kami serahkan setiap orang yang bersama kami ibadah Speak ke to dalam them, tangan. touch them, Berbicara pada heal them, mereka, deliver them. Let your bebaskan, word sembuhkan. come down on them Dan biarlah firman-Mu tercurah atas and mereka. have an impact on their life Dan to mempunyai change everything. impact dalam hidup mereka dan mengubah kehidupan. Bless your people, Father. Berkati umat-Mu. Oh Lord, if there's anybody sick, Apabila anybody ada having yang problem, sakit dan bermasalah, right from starting, mulai dari awal, let your kingdom start working on them. biarlah kerajaan-Mu bekerja mulai In the mighty atas name of mereka. Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang Oh besar. Lord, we pray. Oh Tuhan, kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Segala jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana Tuhan. Kau raja atasku.
Shalom. Shalom. Greetings to you in the name of Jesus. Salam dalam nama Tuhan Yesus. We have a mighty God. Kita punya Tuhan yang besar. All the whole week, God has been with us. Sepanjang minggu ini Tuhan terus beserta kita. Now you have to understand, Sekarang kita perlu God is in mengerti, control of everything. Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu. Amen. Amin. We have a mighty God. Kita punya Tuhan yang besar. He's not just a creator Ia alone, bukan hanya pencipta saja, but He sustains tapi ia juga mencipta dan mempertahankan dan memelihara kita. and He does everything for us. Dan ia yang melakukan segalanya bagi kita. Hallelujah. Haleluya. So today, Jadi hari ini, expect great things from God harapkan hal besar dari Tuhan. because God is almighty. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha besar. He don't need to work anything, in fact. Sebenarnya ia tidak perlu mengerjakan segalanya. So how did He do? Jadi bagaimana caranya ia melakukannya? So that's what we are going to see. Itulah yang akan kita lihat. And that is the same power He has given to us. Dan kuasa yang sama yang ia berikan kepada kita. So we are going to see a short thing about that. Dan kita akan melihat tentang itu. So how did God create everything? Bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu. Not only creation, but also how did God do all the things? Bukan hanya ciptaan, tapi yang lain-lain juga bagaimana Tuhan melakukannya. How did Jesus did? Bagaimana Tuhan Yesus melakukannya. Okay, so let's go to Genesis 1. Kita akan melihat di Kejadian 1, Genesis chapter 1 and verse 3. ayat 3. God said, "Let there be light," and there was light. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Now you have to understand. Nah, kita perlu mengerti. Verse 2 tells like this. Ayat 2 mengatakan seperti ini. Now the earth was formless and empty, darkness was on the surface of the deep. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Already I've spoken about this in a different subject, not on the word. Saya sudah membicarakan hal ini di video-video sebelumnya So, dengan subjek yang berbeda. so you know about the creation. Jadi kita udah tahu mengenai penciptaan. But how did He do that? Tapi bagaimana ia melakukannya? And what did He do finally with human being? That's what we need to know. Ya, dan apa yang ia lakukan akhirnya dan manusia itu yang akan kita lihat. So, expect great things from God. Jadi harapkan hal besar dari Tuhan. Because the word has got the power. Karena kata-kata atau firman punya kuasa. Today, Hari ini God is sending you the word. What you hear today has got the power to. Tuhan mengirimkan firman-Mu padanya dan firman yang diucapkan hari ini penuh kuasa. Hallelujah. Haleluya. The power uncomprehendable. Kuasa yang tidak bisa ditandingi lagi. Today, Hari ini we're going to see about that. Tell your friends, kita akan melihat mengenai itu. Katakan kepada saudaramu, Believe. keluargamu, teman-teman, and that the word will work for you. dan percayalah bahwa firman akan bekerja bagimu juga. Okay, let's see about this. Kita akan melihat mengenai ini. The Bible tells in verse 2 that the earth was dark. Alkitab mengatakan dalam ayat 2, bumi gelap gulita. Darkness means it's not there some, so you know, we go on the streets, there's darkness. But there's somewhere some light. Ya, jadi bukan kegelapan seperti kayak di jalan ya, kalau kita ke jalanan, waduh gelap jalannya, tapi di sebelah mana pasti masih ada cahaya. But here, Tapi di there is sini no light. benar-benar yang namanya cahaya belum ada. What does it tell? Apa yang dikatakan? Darkness was on the surface of the deep. Gelap gulita menutupi samudra raya. And in verse 3, first time God tells, let there be light. Dan untuk pertama kali Tuhan menciptakan adalah terang. Ayat 3, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Hallelujah. Haleluya. So we need to understand. Jadi kita perlu mengerti. God created light. Tuhan menciptakan terang. You know, this light what we are talking is not about the sun and the moon or the lights, what you see, the stars. No. Jadi terang yang saya bicarakan di sini bukan terang kayak matahari, bulan, bintang, bukan. Ini terang yang berbeda. This is the light, the very light. Ini ya terang itu sendiri. You know, you go to some cold places and maybe to the mountains, very high mountains. There is, even though there is no sun, no moon, because it's cloudy,
still that's bright because it's already day, early day in the morning, early morning. Ya, di daerah-daerah pegunungan atau daerah tertentu, meskipun matahari belum terbit, kita udah melihat cahaya terang. Karena ya udah pagi. Verse 5 tells, Ayat 5 God mengatakan, called the light day and the darkness night. dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Hallelujah. Haleluya. So you need to understand, Jadi kita perlu mengerti, God created light, but this light from where it is coming, nobody knows. Tuhan menciptakan terang, tapi terang ini dari mana sumbernya tidak dijelaskan. Karena matahari belum diciptakan dan Many lain-lain. times we think it's the sun who's creating the light, giving the light. You see here, before the sun creation, the light is already there. Ya banyak orang berpikir bahwa terang itu karena ada matahari, jadi sumbernya dari matahari. Tapi dalam ayat ini matahari pun belum diciptakan. Oh yeah, in our home also there is light, that is electricity, okay? Di rumah juga ada terang, itu listrik namanya. But here, Tapi di sini, by His word, He created light without sun, without moon, and without anything, and it automatically happens at the given time in the early morning. oleh firman-Nya Tuhan mengatakan jadilah terang dan terang jadi seperti yang difirmankan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Verse 6. Ayat 6. Let be an expanse in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. So God divided the waters because the water was covering the whole earth. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Jadi tadi air menutupi seluruh bumi ya. Yeah. Dan Tuhan memisahkan antara air yang di bawah dan air di atas. Dikatakan memisahkan air dari air. Okay, to understand that, Untuk mengerti itu, let's go back to verse 2. kita lihat lagi di ayat 2. Now the earth was formless and empty, darkness was on the earth of the deep. God's Spirit was hovering over the surface of the water. So the water was covering the whole earth. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi bumi itu ditutupi air sehingga di atas permukaan air di bumi itulah roh Allah melayang-layang. Hallelujah. Haleluya. God, divided the water, half of it, or maybe certain percentage. We don't know exactly, even though science they are proving this and that. We don't know how many percentage He moved up and how many percent He divided down to form the sea. Okay, so He divided the water. Ya, jadi katakan Tuhan memisahkan air dari air. Kita nggak tahu berapa banyak presentasinya air di atas dan di bawah. Tapi Tuhan memisahkan untuk yang di atas ya, yang nanti akan jadi hujan dan air yang menjadi samudra atau empang atau apa yang di bumi ini. So you see, Jadi kita lihat certain part of the water He divided up, and certain part He divided what was in the land to form land and sea. ya, jadi karena air yang tadi menutupi diangkat sebagian ke atas sehingga ada bagian daratan bagian-bagian dari tanah yang nimbul. Itulah terbentuknya lautan dan daratan. Hallelujah. Haleluya. So God divided the waters up and down. Jadi Tuhan membagi air untuk sebagian di atas dan sebagian lagi di bawah. So the first thing, His word created light from nowhere, and until now we don't know from where it is coming. Ya, jadi terang adalah ciptaan yang pertama dan kita nggak pernah tahu sumbernya dari mana. Yang jelas dari firman Tuhan yang mengatakan jadi terang, jadilah terang. Now the second thing you see, God Yang kedua kita created the lihat waters, Tuhan divided the waters. membagi air. These waters, when it is raining and creates floods in like Indonesia, like India, and even in America, there are floods, thunders, and storms. We don't know so much water God just hold it in the clouds. Kita nggak tahu seberapa banyak air yang ditahan di atas, yaitu di dalam awan-awan. Tapi yang jelas, kalau terjadi hujan deras yang dahsyat, itu di Indonesia, Amerika, India, dimanapun kalau hujan deras terjadi, itu bisa menyebabkan bumi banjir. So the water, if man can stop it, they can stop it. But they cannot. And God hold it, what? It's just a cloud. In fact, I have told you sometime before, when we go to Ooty or when we go to some place, we are standing, the cloud is passing. In fact, the water is passing through us.
Ya, jadi Tuhan menyimpan air-air itu di awan ya. Dan saya pernah sampaikan kalau di tempat saya di gunung yang tinggi di daerah Uti, kadang-kadang awan itu lewat gitu ya, berarti air lagi lewat. So, you see, Jadi kita lihat, God can put the water, hang it on nothing, in fact. ya jadi Tuhan istilahnya menggantung air di nothing, di tidak ada apa-apa. Because we walk through the cloud. We go through the cloud. The clouds are there. We go through the cloud. We don't feel anything. We only feel a little bit cold, chill. Ya, karena like kan saat ada juga awan di tempat tinggi, awan lewat juga lewat tempat kita, misalkan kayak mendung, kita nggak merasakan itu air, paling cuman kayak embun gitu. you have to understand now. Nah, Let me sekarang kita harus explain to you the mengerti. power of the word of God, okay? Ya, saya ingin menjelaskan bagaimana We are talking kuasa about the dari power of firman word of Tuhan. God. Now, Sekarang this water, air ini, a part of it which he divided into the sea or the oceans, when a tsunami happens, it comes into the land and take away the buildings, take away everything. And 11 countries, nations were destroyed during the tsunami from Aceh, Indonesia. nah kita ketahui air yang di bumi itu apabila dia bergejolak dan akhirnya terjadi tsunami itu sangat kuat, powerful banget sampai dia bisa tenggelamkan gedung-gedung, bisa hancurkan gedung-gedung, dan seperti kita ketahui tsunami Aceh mengefek 11 negara. And more than 100,000 people died. Ya, dan lebih dari 100.000 orang langsung mati waktu terjadi tsunami In fact, about the Aceh. tsunami, God showed me when we were going in the flight. Ya, sebelumnya memang mengenai ngobrol-ngobrol soal tsunami ini sebelum terjadi, Tuhan sebenarnya udah ingatkan saya saat itu saya dalam penerbangan di atas pesawat. So what I'm trying to tell you, Jadi yang ingin saya the sampaikan power of the adalah word of God kuasa dari firman Tuhan can divide the sea, divide the waters. bisa membelah air, membagi air. Now the second thing I want to tell, Dan yang kedua, the Bible tells Alkitab mengatakan the tsunami which you see the waters. tsunami yang kita lihat dari air lautan, The Bible tells Alkitab mengatakan he stopped those roaring sea with only small parts of sand. Just only so small. It can be swept away by anything. But he stops the whole roaring sea with only those small particle sands. ya Alkitab mengatakan bahwa Tuhan bisa menghentikan laut yang menggelora yang mungkin kayak tsunami gitu hanya dengan pasir-pasir yang kecil. Hallelujah. Haleluya. So God stops the tsunami, the roaring sea with small particles and the water up with clouds almost with nothing. Ya, jadi Tuhan bisa menghentikan laut yang bergelora yang dahsyat hanya dengan partikel-partikel pasir yang kecil, dan bahkan menahan air di langit dengan menyimpannya di awan tanpa sesuatu pun yang memegangnya. Okay, now, man's wisdom has gone so much today. They are planning to go and build houses in Mars and Moon and anywhere they want. Teknologi telah berkembang demikian dahsyatnya dan manusia malahan sekarang mau merencanakan mau buka pemukiman di Mars atau di bulan atau dimanapun di planet lain. But what happens? Tetapi apa yang terjadi? This simple thing, Hal yang simpel when ini it's raining, saat when hujan, it's flooding, saat they banjir could not stop. masih tidak bisa menghentikan. Japan has got so much technology, Jepang mempunyai teknologi yang sangat canggih, but tetapi when the tsunami came, they cannot stop it. waktu tsunami menimpa Jepang mereka tidak bisa menghentikannya. That is the power of God. Itulah kuasa Tuhan. We need to understand the power of God. Kita perlu mengerti kuasa Tuhan. It's not actually the power of God, the power in the Word of God. Sebenarnya itu adalah kuasa dalam firman-Nya Tuhan. So the light from where it is coming, we don't know. Jadi cahaya terang dari mana dia sumbernya kita nggak tahu. Number two, we see God stops or contains the waters with small particles or even with nothing. Now the third thing you see, Yang ketiga kita lihat verse 9. ayat 9. God said, "Let the waters under the sky be gathered together to one place, and let the dry land appear." And it was so. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Now, we know this, okay? Nah, tadi udah dijelaskan I ya. told you about the tsunami. Dan juga Now, tadi saya dijelaskan mengenai after tsunami. tsunami, you can see when the tsunami came, the water comes in, okay?
What is tsunami? The water comes in and takes all the things, including the water, back to the sea. That is the tsunami. Kita lihat saat tsunami terjadi, air datang masuk ke dalam daratan dan dia bawa balik segala apa yang dia bisa bawa, tarik dari daratan kembali lagi ke lautan. What is floods? Kalau banjir, Floods is water rain from upstairs or from above or from anywhere, and it's running. Water cannot run to the sea, so it's flooding all the areas, and then we drain it to the sea, Ya, jadi- or it gets drained into the sea. kalau banjir itu kan air dari hujan, dari apa atau dan dia airnya berkumpul di satu daerah, satu tempat dan akhirnya mengalir ke lautan. Now you have to remember about Noah's time. Nah, kalau kita melihat waktu saatnya Nuh, 40 days it rained, 40 hari hujan, but tetapi after the rain setelah hujan, stopped, Noah cannot go out. Nuh juga belum bisa keluar. And he had to wait for 150 days Dan ia harus 157 menunggu days. sekitar 150 hari for the water to Untuk- subside. airnya turun. But here you see, Tetapi di sini kita the lihat Bible tells what? Alkitab mengatakan apa? He spoke, let the waters under the sky be gathered together in one place, and let the dry land gather to be gathered in one place. Jika- And it so happened. Ya, dan dikatakan di sini, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian seperti yang difirmankan Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Now, Sekarang your life might look dark. mungkin engkau sedang mengalami suatu kehidupan yang gelap. Maybe Mungkin you don't know what is going to be the future because of this corona, when it's going to be finished. And okay, you put a vaccine. We don't know what is going to happen. Mungkin engkau merasa, aduh, corona ini kapan selesainya, bagaimana masa depanku kalau corona terus seperti ini. Mungkin kau udah divaksin, tapi habis vaksin apa? Maybe after vaccine, the mutation goes on, and this vaccine cannot work. We don't know. I'm not just telling that, but we don't know. But then again, another vaccine. We don't know what is going to happen. It is really darkness ahead of us. Ya, kita mungkin, ada orang-orang mungkin merasa, wah di masa depan, di depan kita tuh ada kegelapan karena misalkan kita udah habis vaksin. Tapi virus bermutasi lagi, harus vaksin lagi, mutasi lagi, vaksin lagi. Sampai kapan? So we don't know Jadi kita tidak tahu whether the vaccines can work for all the mutation or not, apakah vaksin bisa berfungsi untuk semua jenis mutasi corona atau tidak. and whether they can vaccinate all the people, 8 billion people. Dan apakah 8 miliar penduduk bisa semuanya divaksin? So we don't know. Kita nggak ada yang tahu And itu it has semua. got its own impact on the businesses and recessions, on the banks and everything. Yang jelas itu punya impact terhadap bisnis, terhadap bank, terhadap keuangan, ekonomi. It has got a health impact already on the people. Dan yang pasti ada impact kesehatan, kesehatan jasmani, kesehatan mental untuk orang-orang. People put on weight, okay, one Ada yang side. jadi gemuk And then not only that, people mentally stressed, physically stressed, dan jadi stres. Secara mental, looking secara at the fisik same juga. wall, looking at the same people. Ya, Cannot berulang-ulang. go to the friends, cannot go to the relatives maybe. Hanya beredar di tempat yang sama karena tidak bisa berkunjung ke teman dan keluarga. And dan especially lain-lain. those who are affected is what? Dan terutama mereka yang terefek, The children. anak-anak. They cannot play outside, go and play outside. Anak-anak itu perlu bermain dan mereka nggak bisa main keluar. So they're playing the Bagaimana? games. Sehingga mereka mau nggak mau tinggal di rumah dan mainnya game. And people who are in the IT field already, because they combine all again with the playing, with the going home or anything, and already so many people are affected by in the nerves, in the brain, and in psychology, everything, physiology, everything. Ya, dan terutama orang-orang IT yang di kantor atau di tempat kerjaannya dia harus di depan komputer. Nah, sekarang di rumah tambah lagi dia untuk cari refreshing, main game, semua berhubungan dengan komputer dan game sebagainya. Akhirnya banyak yang sarafnya terganggu dan mentalnya terganggu, stres dan sebagainya. You don't know what is your future, but know who holds your future. Mungkin kita nggak tahu bagaimana masa depan kita, tapi kita harus tahu siapa yang pegang masa depan kita. Because why? Kenapa? Just one word can create a light even without sun or moon. Karena satu kata darinya cukup untuk menciptakan terang. He can divide Ia bisa your problems, your situations, your things.
membagi masalahmu, membelah masalahmu. Hallelujah. Haleluya. The Bible tells Halnya adalah when God sent the plagues in Egypt, Alkitab mengatakan saat Tuhan mengirimkan tulah ke Mesir, God divided darkness. In Goshen there were darkness, but in Israeli people's place there was light. dikatakan di Goshen itu di Mesir semua terjadi kegelapan, tetapi di tempat orang Israel ada terang. Hallelujah. Haleluya. So the Egyptian place all with darkness for 3 days, they cannot even get up and move. But Israeli people had the light. Where did they get the light? Dikatakan waktu itu di tempat orang Mesir mereka gelap gulita selama 3 hari sampai nggak bisa bergerak. Tapi di tempat orang Israel itu ada terang. Dari mana mereka dapat terang? The Bible tells 1,000 shall fall on the left and 10,000 on the right, but nothing shall affect you. God shall divide you from the problem. Alkitab mengatakan 1.000 jatuh di sebelah kiri dan 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Kenapa? Karena Tuhan membagi kita, membedakan kita. If God can divide Kalau Tuhan bisa half of the membelah water above your head setengah air ada di atas and it doesn't fall until dan He tidak tells, jatuh sampai dikatakan Tuhan, then maka He can divide every problem from you. Ia bisa memisahkan setiap masalah daripadamu dan membuangnya. And He can create the land. Dan Tuhan bisa menciptakan tanah, Next thing, verse tanah 11. baru, ayat 11. God said, let the earth put forth the grass, herbs, yielding seeds, and fruit trees bearing fruits after their kind, and everything. And it was so. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Here we see, Di sini kita lihat, God said what? Tuhan mengatakan Let the apa? earth put forth, bring forth grass, herbs, fruit yielding trees, everything. Only God spoke. He did not come on. Let's sprinkle, let us pray, let us put all the seeds, let us put it, throw it, let it get plowed. No, He only spoke one word. Tuhan hanya mengatakan satu kata saja dan itu terjadi. Dalam hal tanaman juga Tuhan berfirman, tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji dan sebagainya. Itu Tuhan tidak bilang sebarkan benih, terus bajaklah dan sebagainya. Enggak, hanya kata-kata Tuhan, jadi tanam-tanaman ya udah jadi. Hallelujah. Haleluya. He don't need a seed. Tuhan nggak perlu bibit. Jesus, Tuhan Yesus when He went back to triune God position saat ia after resurrection, setelah ia bangkit dan ia kembali ke aslinya dia sebagai salah satu dari Tritunggal, He came back to meet His apostles. dan ia kembali ke bumi dan menemui para rasulnya. And He asked them, they were fishing and they cannot find any fish. And He asked them, do you have any food, any fish? Nothing, they said. Ya, waktu di pantai murid-murid lagi mencari ikan, ya menanyakan apakah ada makanan, dan murid bilang belum ada. But when they came to the seashore, Tapi saat murid-murid setelah mencari ikan mereka balik ke pantai, they saw the fire on the coals, and then they saw the fish and the bread. mereka melihat di pantai Tuhan Yesus telah menyediakan ikan dan roti di atas api sedang dibakar gitu, dipanggang. Where did He bring it from? Dari mana itu dibawanya? That is the power of the Word. That is the power of the triune God. That is the power of being God. Ya pastilah Tuhan Yesus telah menggunakan kuasanya dengan firman-Nya. Ikan jadi, ikan panggang, Hallelujah. roti, api semua. Haleluya. You know, Jesus, when He was alive, Saat Tuhan Yesus masih hidup, the centurion said, send a word and my son will be healed. ya, pegawai istana mengatakan, katakan saja firman-Mu dan anak saya akan sembuh. Here we see Di sini kita lihat God sent a word, Tuhan mengirimkan firman-Nya, and the Bible mengatakan tells firman-Nya, dan Alkitab mengatakan all the varieties of plants and trees, everything grow according to their varieties, ya berbagai-bagai tanaman sesuai dengan varietasnya bertumbuh after their kind. sesuai dengan tipe-tipenya, jenis-jenisnya. It took so many years called Linnaeus, who divided, which is called division of plants, called taxonomy. Untuk taksonomi aja diperlukan beberapa tahun untuk membuat taksonomi, pembagian nama-nama keluarga-keluarga tanaman. When you cross any trees with other trees or anything,
You cannot do opposite because you have to go with the family. Ya karena kita misalkan ingin mengawinkan tanaman, kita harus tahu dia dari keluarga mana, tanaman mana baru bisa tumbuh. Kalau dengan keluarga tanaman yang berbeda dia nggak bisa tumbuh. Here God knows everything. Tuhan mengerti segala sesuatu. Only one word he told. Hanya satu kalimat What is dia that? katakan, yaitu Let the earth put forth grass, herbs, yielding seed, and fruit trees, ya bearing dengan the fruits of all kalimat kind. itu biar hendak tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan segala jenis pohon dan lain-lain itu, dan itu terjadi sesuai kalimat kata-kata yang dikatakan He did not Tuhan. keep telling palm tree, coconut tree, even in the palm family, yeah. Palm algae. Palm tree, Palmaceae, it's called Palmaceae, okay? Palm tree, coconut tree, one by one. No, he just tell all its kind and it'll happen. Ya, jadi waktu menciptakan juga dibilang dengan segala jenisnya. Dia nggak menyebutkan, oh jenis palem, kelapa, ini. Waduh, bisa lama sekali. Cuman terjadilah tanaman sesuai dengan jenis-jenisnya. Ya udah langsung terjadi berjenis-jenis dengan keluarga-keluarganya. Sometimes we think, oh God, you don't know our problem. Oh, my problem is so deep. You don't understand my problem. Sedemikian sulitnya Tuhan bisa lakukan dengan hanya kalimatnya, kata-katanya. Tapi orang masih aja berpikir, aduh Tuhan kau nggak tahu masalahku. Masalahku sangat berat. When Lazarus was dead, Waktu Lazarus mati, they came and told Jesus. mereka datang dan mengatakan kepada Tuhan Yesus. And Jesus, after he heard, the Bible tells he delayed one more day so that he can cross 3 days and then go there. Dan dikatakan setelah mendengar itu, Tuhan Yesus menambah 1 hari lagi sehingga itu melewati dari 3 hari. And Baru Lazarus dibangkitkan. And Mary came and told Dan Maria datang dan mengatakan, Jesus, maybe if Guru, you are there, he apabila wouldn't have engkau died. udah datang lebih awal mungkin dia nggak mati. But Jesus purposefully delayed. Tapi Tuhan Yesus justru dengan sengaja menunda. You have to know, Kita if harus there tahu. is a delay, Apabila ada penundaan, there is a greater miracle. ada mujizat yang lebih besar. Hallelujah. Haleluya. Believe on God, Percayalah pada and Tuhan. he shall do greater things for you. Dan ia akan melakukan hal yang lebih besar lagi bagimu. Hallelujah. Haleluya. Next thing, let's see, Yang berikutnya kita lihat, verse 14. ayat Now 14. God created sun and the moon. Tuhan menciptakan matahari dan Let there bulan. be light in the expanse of the sky to divide the day from the night and the signs of seasons. So Ayat God created 14. sun and the moon for seasons, Jadi Tuhan for day and night. menciptakan bulan dan bintang untuk musim. Ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Hallelujah. Haleluya. So you need to understand Jadi kita perlu mengerti. whether the sun is there or not, whether it's cloudy or not. Apakah ada matahari atau hari sedang mendung, His first word of light operates there. tetap firman-Nya mengenai terang terus beroperasi. But Tetapi there is sun and the moon. ada bulan dan matahari. And this is to what? Ini untuk apa? For signs of timing, Untuk- day and night and seasons. Tanda waktu, malam, siang, hari-hari, dan musim-musim. Hallelujah. Haleluya. Remember, Ingatlah. there's a season for everything. Untuk segala sesuatu ada musim. Your life is not going to continue like this. Hidupmu nggak akan terus seperti ini. God is God of seasons. Tuhan adalah Tuhan musim. Hallelujah. Haleluya. This is a season for you. Inilah musimnya bagimu. Hold on to Him. Claim. Berpegang terus pada Tuhan. Lord, I just need Dan one katakan, Rhema word. One word is enough. Tuhan, saya hanya perlu satu kata daripadamu. Hallelujah. Haleluya. Only one single word from God is Hanya enough. satu kata dari Tuhan mampu mengubah hidup kita. Cukup untuk mengubah He can change hidup kita. anything. Mengubah segalanya bahkan. Long time before, Dulu I went to a crusade in Poneri. It's called in Poneri in Tamil Nadu, India. di India, Tamil Nadu, saya mengikuti KKR di daerah Poneri. 7 days it was all storms and thunder. Selama 7 hari ada 5 days Dan angin the puyuh. meetings were closed. It cannot conduct. ya, jadi KKR itu tidak bisa diadakan karena ada storm, ada badai. And the last day, not the Dan last day, the 6th day I Hari went. ke-6 saya pergi. And when you go there, Waktu kita tiba di sana still it's raining. masih hujan. Say it's around 80 kilometers from Chennai. Sekitar 80 km dari Chennai. So
we are going there. We went there. Jadi It's kita raining. pergi ke sana And we went dan there. masih hujan It's in the open ground. dan itu di lapangan It is raining still. And the dan people are masih holding the hujan umbrellas. dan orang-orang sedang pegang payung. And not many people, maybe around only 1,000 people maybe. Tidak banyak orang, mungkin sekitar 1000-an orang. And when not so much rain, yeah, but it's still drizzling. Ya masih Still inilah raining. hujan tapi gerimis. So when we get down, Jadi saat kami turun, and one who is with me, another pastor also, he told, hey, come on, ask for the umbrella. ada pendeta yang datang, ayo cari payung. Because the suit get wet, that's all. You know that, you know. Karena kalau Because we jas put dry cleaning only. ya jas kena air kan bisa rusak. He Karena said, jas come on, hanya di Nene." dry clean. I said, it's okay, just we go there. Jadi nggak apa-apa, ayo kita pergi ke sana. We go there. On the stage, there is nothing, no closure on the top. It's open to the sky. Ternyata panggungnya tempat khotbah itu panggung terbuka, jadi nggak ada tendanya. Because it's in the open ground. Itu di lapangan terbuka. So when we went there, the worship leader is very good. He said, the preacher has come. Within 5 minutes, we'll finish. WL-nya karena udah ketakutan hujan mungkin ya, dia bilang, tunggu jangan dulu pada bubar, ini pendetanya udah keburu datang, udah 5 menit aja tunggu, kita akan selesai. What happened? Apa yang kemudian terjadi? We were in the rain. Kita di hujan-hujan, I said, di gerimis-gerimis. you are in the, we just come all the way from there only to finish 5 minutes. Get the mic, I said. Saya bilang, lah itu WL ngomong apa? Kita udah jauh-jauh 80 km. Berkendara masih cuma 5 menit. Mana mikrofon saya mau bicara? I told, Dan saya katakan, Jesus, Tuhan Yesus he was surprised about 2 things. terkejut oleh 2 hal. One, when he went to his own hometown, Saat ia pergi ke kampung he halaman, cannot do any miracles, but because they thought Jesus is just ordinary person. ia tidak bisa membuat satu mujizat pun karena mereka merasa Tuhan Yesus manusia biasa. The second thing, Yang kedua yang he was surprised about the centurion's faith, whom told, just tell me one word, that is enough for the healing. Ia terkejut akan iman perwira istana yang mengatakan hanya satu kata, katakanlah kata-katamu dan akan sembuh. I said, Lalu saya katakan, Jesus is here. Tuhan Yesus ada di sini. Is he going to see your faith, or he's going to see there's no faith? Apakah ia akan terkejut melihat imanmu yang tiada beriman atau imanmu yang sangat kuat? What is he going to see? Apa yang akan ia lihat di sini? Those who have faith, close the umbrella. Saya katakan mereka yang beriman pada Tuhan, tutup. I didn't pray. Saya belum berdoa, tutup payungnya. Only 5 or 6 closed. Ada mulai 4-5 orang tutup payung, The rain stopped. hujan betul-betul berhenti. Not only that, Bukan hanya itu. outside we see in the ground, Di luar there is lapangan, those is sodium vapor lamp, and you can see orange color lights, and the rain is still there outside. Di All luar- the side. Di luar lapangan kita masih bisa melihat bagaimana masih ada gerimisnya, masih ada hujannya. What happened? Apakah yang terjadi? How did it work? Bagaimana ini bisa terjadi? That is called the word of God. Itulah yang namanya firman Tuhan. Hallelujah. I did Dan not pray. kuasa Tuhan. Saya bahkan Oh, come on. tidak Fasting and berdoa. praying. We fast and pray. Saya nggak bilang, ayo ini puasa doa dulu. Enggak. Not even pray. Saya bahkan tidak berdoa. Why? Kenapa? Because we need to have the word of God, the Rhema word of God. Karena kita perlu firman Tuhan, rema dari firman Tuhan. Hallelujah. Haleluya. So God said, Jadi Tuhan mengatakan, I look at their faith. aku melihat imanmu. I just only told that. Dan saya hanya mengatakan itu. Hallelujah. Haleluya. Until the end, I did not pray. Sampai akhir saya tidak berdoa mengenai hujan. The rain stopped. Hujannya berhenti. After finishing, we are praying for healing, miracle, everything. And we returned back, left there only by 11:30. Ya, dan kita setelah KKR ada doa kesembuhan dan sebagainya, baru jam 11.30 kita pulang. Hallelujah. Haleluya. Today, Hari ini your life might look difficult. hidupmu mungkin kelihatannya sulit. It looks like, oh, it cannot possible. Seperti kayak, aduh hal ini nggak mungkin. But you have to remember, Tapi kita harus the Bible ingat, tells Alkitab God is a mengatakan, sun. In heaven, there's no sun. God himself is a sun. dikatakan bahwa Tuhan sendiri adalah mataharimu di That surga. sun rises in your life today. Dan biarlah matahari itu tumbuh di dalam hidupmu hari ini. And that creates light in your life. Yang menciptakan terang dalam hidupmu. Hallelujah. Haleluya. Let's see. Yang berikutnya kita Verse lihat 20.
Ayat 20. God said, let there be water, swams with swarm of living creatures and birds. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Hallelujah. Haleluya. And God said what? Dan Verse Tuhan 22, mengatakan apa? God Ayat blessed them. 22, Tuhan memberkatinya. Be fruitful, be multiply, and do Berkembang biaklah. Lalu ayat 22, lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah serta penuhilah air dalam laut dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah So you see, banyak. God Jadi kita lihat created the fish Tuhan and the birds menciptakan by ikan, what? burung-burung By His words. dengan firman-Nya. Hallelujah. Haleluya. Today, Hari ini. you may think Mungkin engkau there's nothing berpikir, possible aduh kayaknya hal-hal nggak mungkin terjadi buat because there's nothing to create, there's nothing to come, nothing to evolve. karena nggak ada sesuatu yang untuk diperbanyak atau didaur ulang atau sejenisnya. But the Bible tells here, Tetapi Alkitab di sini mengatakan God can create from nothing even the living things. Tuhan bisa menciptakan bahkan hal-hal yang hidup dari hal-hal yang dari ketidakadaan. Hallelujah. Haleluya. I told this testimony several times. Saya telah mengatakan kesaksian ini berkali-kali. People who didn't have uterus, people who didn't have breast removed, uterus removed, God, they have given birth and the breasts have grown. Because God is a creator, His word has got the power of creation. Ya karena Tuhan punya kuasa untuk menciptakan. Ada orang-orang yang uterusnya telah dioperasi, diambil tapi masih bisa memiliki anak. Dan ada orang yang payudaranya telah dioperasi tapi Tuhan ciptakan kembali. Bisa tumbuh Hallelujah. lagi. The word of Haleluya. God is creative. Firman Tuhan adalah firman yang punya daya Even- kreatif, even daya in your life. menciptakan, cipta. Even in Bahkan your dalam life, hidupmu, what is not there? apa yang nggak ada? What do you think it's not possible? Apa yang kau pikir nggak mungkin? God can create everything. Tuhan bisa menciptakan segalanya. Hallelujah. Haleluya. Nothing is impossible for Him. Tidak ada yang mustahil baginya. Only His word is enough. Firman-Nya saja cukup. Verse 24, Ayat the Bible 24, tells He created the animals. ia menciptakan hewan. But verse 28, Ayat 28, this is where God tells to man. di sini Tuhan mengatakan kepada manusia. God created man not with His word, okay? This is different, okay? You understand this? Manusia beda, ciptanya nggak dengan firman. So don't expect God to create, clang, okay, one baby come out. Ya, jadi No. jangan harapkan treng terus jadi bayi gitu. No. Tidak. Man is created in the image of God. Manusia diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. So He did not create with the word. Jadi bukan dengan firman, He created with His hands. dengan tangannya. That's why Itu when God wants to sebabnya give Abraham a child, saat Tuhan ingin memberikan Abraham anak, the Bible tells, Alkitab mengatakan, in the time of season of birth, you shall have child. ya di waktunya yang telah ditentukan waktu untuk melahirkan anak, Sarah akan melahirkan anak. Hallelujah. Haleluya. But Tetapi after that, God tells something. setelah itu Tuhan mengatakan sesuatu. Now you are created. What to do? Now God tells what? You shall Tuhan be katakan fruitful. apa? Engkau akan berbuah, You shall multiply. beranak cucu, You bertambah shall fill banyak, the earth. penuhi You bumi, shall subdue and have dominion. taklukkan dan berkuasalah. Hallelujah. Haleluya. 5 things He's telling here. Ada 5 hal yang dikatakan di You sini. shall be fruitful. Engkau akan beranak cucu, atau bahasa Inggrisnya fruitful, berbuah-buah. It's a little bit up and down, okay? Fruitful is your hands, what you do fruitful. Whatever you do shall be fruitful. Ya, fruitful bisa juga berarti apa yang tangan kita lakukan menghasilkan buah, tapi bisa juga beranak cucu. The second thing it tells multiply. So here where you multiply, Kemudian you dikatakan increase your bertambah children, banyak. grandchildren and everything. Ya bertambah banyak ya bisa hasil karya kita maupun anak cucu kita bertambah banyak. And the third is telling Yang ketiga, fill the earth. penuhilah bumi. Fill the earth with what? Penuhi bumi With dengan your apa? children, with your Dengan grandchildren, anak, with your business, cucu, with your ini. bisnis, Everything whatever God gives, with the ministry. dengan pelayanan apapun Today yang even Tuhan with berikan. social media ministry, anything. Bahkan dengan sosial media ministry, penuhi bumi dengan firman Tuhan lewat sosial Next media. thing it tells subdue. Dan taklukanlah berikutnya dikatakan. Hallelujah. Haleluya. Maybe that's evil thing, maybe that's bad thing. Mungkin Subdue it. ada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, taklukan. Hallelujah. Haleluya. Next thing it tells, have Dan dominion. berikutnya berkuasalah. Hallelujah. You're carrying the image of Haleluya. God. Kita diciptakan sesuai The word dengan of gambaran God Tuhan. tells, Firman Tuhan have mengatakan dominion. berkuasalah. When God created every creation,
Saat Tuhan menciptakan ciptaannya, He did not makhluk-makhluk, go into every detail. ia tidak sampai detail. His word, one word, is creative of creating complex things. Ya, hanya dengan kata-katanya firman-Nya terciptalah suatu ciptaan yang kompleks, yang lengkap. God now tells what? Tapi sekarang ia katakan Subdue and have apa? dominion. Taklukkan dan berkuasalah. Hallelujah. Hallelujah. One word, rhema word is enough. Satu rema dari Tuhan Today, cukup. Satu God firman is rema. telling, Hari ini Tuhan His mengatakan word is enough. firman Tuhan cukup. Search His word in the Bible, read it, Bacalah Alkitab, selidiki firman Tuhan, cari firman Tuhan. and see which rhema word is talking to you. Dan lihat ayat mana, rema firman Tuhan yang mana yang berbicara bagimu. You see my Bible if you open my Bible. Kalau Anda lihat Alkitab saya, My Bible is painted with different colors because different things talk to me. ya saya garis bawahi dengan warna-warna yang berbeda sesuai dengan makna saat Tuhan berbicara pada saya. Hallelujah. Haleluya. The word of God is powerful. Firman Tuhan penuh kuasa It can do anything. dan mampu melakukan segala But what you sesuatu. need is that rhema word which can change the atmosphere, which can change your situation. Tapi yang engkau perlukan adalah firman yang ada rema yang mampu mengubah situasimu dan kehidupanmu. That is why we send the inspiration every day to inspire in the morning. Setiap hari kami mengirim inspirasi ke baik di website, di sosial media dan lain-lain untuk memberi inspirasi. You can see in the YouTube, Vijay Ministries. Bisa You can see dilihat in the di YouTube Facebook. Vijay You can see in Ministries, Instagram. Facebook, You can hear in Instagram. Spotify. Spotify. Why we do all these things? Kenapa kita lakukan semua itu? Because the word of God has got the Karena power. firman Tuhan punya kuasa. You have to hear it first. Engkau harus mendengarnya dulu. The Bible tells if you don't hear, Kalau engkau tidak mendengarnya, how they know? bagaimana mereka tahu? Kalau So- mereka tidak mendengarnya, bagaimana mereka tahu? So read the Bible. Jadi penting sekali untuk membaca Hear Alkitab, the words. mendengarkan firman Tuhan. The third thing, Yang ketiga, believe it. mempercayainya. And fourth thing, confess it. Dan yang berikutnya, akui. And then fifth thing, possess it. Dan yang kelima, miliki. Because the word of God, Karena firman Tuhan, the Bible tells, will Alkitab never mengatakan return without. tidak akan kembali doing its tanpa job. melakukan pekerjaan yang ditujukannya. When Jesus want to raise up Lazarus, even the dead, Saat Tuhan Yesus ingin membangkitkan Lazarus yang mati, He said, Lazarus, come out. ya katakan Lazarus keluarlah. Come on, let me do some magic, yeah? He didn't do anything. Tuhan Yesus enggak, oh ya ntar pakai magic gitu. Enggak seperti itu. Okay, let's give some electrical shock. Bring the things and we can put the electricity or what. No, He didn't do all these things. Iya. Dia enggak, oh ya bawa alat-alat untuk kejut jantung apa supaya dia bangkit lagi. Enggak, dia enggak melakukan He itu. needs only one thing. What? Dia hanya perlu satu hal, His word. firman-Nya. That rhema word will change everything in your life. Firman yang ada rema itu akan mengubah seluruh hidupmu. Hallelujah. Haleluya. But remember, Tapi ingatlah, you are the child of God. engkau adalah anak Allah. And you have been given the same power in your word. Dan engkau telah diberikan kuasa yang sama dalam firman Tuhan. We'll see the next part of it next week. Minggu depan kita akan lihat, But I want to tell you only one word. Leave it one word. tapi The Bible saya tells ingin menyampaikan bahwa menurut Alkitab, life and death are under control of your tongue. hidup dan mati ada dalam kendali lidahmu. That's what the Bible tells. Itu yang dikatakan Alkitab. So you can create your world of life, livelihood through your word. Jadi melalui kata-kata kita bisa menciptakan kehidupan kita. Hallelujah. So Haleluya. talk positive. Jadi senantiasalah berbicara hal yang Receive baik dan positive positif. word. Terimalah kata-kata yang positif. And the ultimate, receive the Dan rhema terutama word. terimalah And hold it, firman yang berema dari expect Tuhan. it, and Pegang believe it and itu, possess it. harapkan dan miliki. Let's pray. Mari kita berdoa. Father, we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Lord, you Yesus. the God Almighty. Tuhan, Engkaulah Tuhan yang Maha Even today Besar. we pray that let your power, let Bahkan your hari anointing ini come kami down on berdoa your biar people. kuasa pengurapan-Mu Touch them, tercurah. Father. Jamah umat-Mu. Oh, heal them. Speak to. Sembuhkan. Thank you for speaking to them. Terima kasih Engkau telah berbicara Today, pada mereka. Hari Lord, from ini, today, when they read the Bible, saat mereka membaca Alkitab oh, when they hear the inspiration, dan mendengar inspirasi, let your rhema word Biarlah touch them in the name of firman-Mu yang Jesus. mempunyai rema menjamah dan mengubah hidup And mereka. bring them breakthrough. Dan bawalah terobosan dalam hidup Being the mereka. child of God, Sebagai anak-anak Allah, Lord, help them to use the Tolong word mereka in the right way. menggunakan kata-kata mereka secara benar. Every word what they speak, Setiap kata-kata yang mereka it has got the katakan, power
mempunyai kuasa. So as they use the words, Jadi saat mereka memakai kata-kata, let your power, let your authority, let biar the kuasa heavens dan work behind it. otoritas dan surga bekerja untukmu. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya We thank you and we bagimu. praise Kami you. mengucap syukur dan In the mighty memuji. name of Jesus. Demi nama Tuhan Yesus yang Oh Lord, besar, we pray. Tuhan kami berdoa. Amen, amen. Amin, amin. God bless you, God bless Tuhan Yesus you. memberkati. It's time to give to God and we have Waktunya given untuk to memberi pada God. Tuhan. And what we do, Apa yang kita lakukan? the offering is a connection to God. Persembahan adalah suatu tanda juga hubungan dengan Tuhan. Of course, prayer too. Ya tentu saja doa But you juga. see in the Bible Dan kita lihat di Alkitab, about the offering, Cain and tentang Abel's persembahan, offering, God sees. Kain God dan saw. Nabel Tuhan perhatikan. Jesus was looking at the offering, what they were giving. Tuhan Yesus memperhatikan janda yang memberi 2 koin. Even today, Bahkan hari ini, what we give apa yang kita is berikan not to a man, bukan kepada manusia, and not to a church, bukan kepada gereja, but to Almighty God. tapi kepada Tuhan yang Maha Besar, This connects us to God. yang menghubungkan kita dengan Tuhan. So let's give the best. Mari kita beri yang terbaik. Shall we pray? Mari kita Father, berdoa. we come to the name of Jesus. Bapa, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Lord, we Tuhan, give our best kami offering memberikan to you. persembahan kami yang terbaik bagimu. Lord, those who give, Tuhan, kami berdoa Bless untuk mereka them. yang memberi persembahan. That is Berkati your mereka promise. sesuai janjimu Tuhan. and multiply it. Dan perbanyaklah. And Lord, give them 1,000 Dan beri times mereka again, ribuan kali. so that they can be a blessing. Sehingga mereka bisa menjadi berkat. Lord, everyone Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang who are giving the offerings and the Yang tithes, memberi persembahan The dan Bible tells perpuluhan. Alkitab you shall mengatakan stop them from engkau akan getting menghentikan affected by the evil, all these unwanted mereka sickness, daripada unwanted things. belalang pelahap dan hal-hal yang buruk. Shield your people Lindungi umatmu. and bless your people, Dan berkati their umatmu. jobs, their business, Pekerjaan, their income, bisnis, their investments, everything. pendapatan mereka, investasi mereka semuanya. We give all the glory to you. Segala kemuliaan hanya In the bagimu. mighty name of Jesus, Demi we nama pray. Tuhan Yesus yang besar kami berdoa. Amen, amen. Amin. God bless you, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.
Let's receive the blessings of God. Mari kita terima berkat Tuhan. Let the blessings of Abraham. Kiranya berkat Let the Abraham, blessings of Isaac. berkat Ishak, Let the blessings of Israel. berkat Each and Israel every one of us. menyertai setiap Let kita. God make His face to shine upon you. Kiranya Tuhan membuat wajahnya bersinar atasmu. Let God give you good health and long life. Kiranya Tuhan memberi kesehatan yang baik dan umur Let panjang. God will bless you Kiranya Tuhan memberkatimu and make you as a channel of blessing. dan membuatmu menjadi saluran berkat. Let God give His Rhema word to Kiranya you. Tuhan memberi firman-Nya yang berema And let God use your word dan to Tuhan change memakai everything in your life. kata-katamu untuk mengubah hidupmu sendiri. The love of the Kiranya Father, kasih dari Bapa kita di the grace surga, and peace of Jesus, kemurahan dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, then the leading of the Holy Spirit, pimpinan dan bimbingan Roh Kudus, which in every one of us, menyertai setiap kita and with all the saints of this dan world, menyertai orang kudus di seluruh dunia until Jesus sampai comes. kedatangan Tuhan Yesus. Amen. Amin, amin. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.